Babay na. Lakaw na mi. Naaman si Uncle. Naaman si Uncle. Sige na. Babay na. Babay na. O, lagi na nga. Babay na. Tingnan mo yung isa nonchalant oh. Dili manangag og sapatos ha. Dili manangag og sapatos ha. Dili magnakaw ng sapatos sa kapitbahay ha. Na. Kay mabugbog ka talaga. Munmun. Kal? Ay, daga na? 10,300. Ah. Munmun. Oh. Ay, ano? Pila to ka oras pang pan? Ang sakol? Sa bed? 4,000? Sa YouTube.